मनीष को देखिले समाज कहे ए मनीष देखिले डर लगुछि दुनिया बाजारे हरित महंगा रगत काहिंकी सस्ता होइछि सपने तकना करिछि बनिता मानवी कताए बड़ी बड़ी सपन मनरे काली दुससन पतिरा पछकर हरा मनीष देखिले डर लगुछि। हाँ बाबा এইটা ছোট এক শব্দ নুহে ছোট এক বাক্য নুহে এই কতটি অক্ষর সহিত মো জীবনর ইতিহাস জড়িত এই কতটি অক্ষর সহিত মো জীবনর অতীতর কাহিনী জড়িত বাবারে। हाँ बाबा দীর্ঘ 15 বর্ষ তলর কথা কলিঙ্গ বলি গোটিয়ে রাজ্য সেই রাজ্যের ছোট এক গরিব পরিবার সেই পরিবারের 4 কুটুম্ব বাপা মা ଆଉ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ সেই পরিবার চলুଥାଏ। হঠাৎ মহামারী এক রাজ্য সারা ব্যাপী গলা। हाँ बाबा সেই মহামারীর প্রভাবরে বাপা ছু নথিলা মাকু মা ছু নথিলা তা পুଅକୁ প্রেমিক ছু নথিলা তা প্রেমিকাକୁ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଏହି ମହାମାରୀ ହେବା କାରଣରୁ ମଣିଷକୁ ବି ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡରୁଥିଲା ଆଉ କହୁଥିଲା ସତରେ ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏହି ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବରେ ବାପା ମାର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। हाँ बाबा बापा माँ चली गला पर 2 पुଅ झिଅ अनाथ ହେଇଗଲେ बेसारा ହେଇଗଲେ। तथापि बंचिबार प्रयास रखी भौणीटा ए घर से घर काम करी ता भाई को पोषुए। भौणीर कर्तव्य प्रतिपादन करने पूर्वक प्रत्येक वर्ष राखी बंधन दिन ता भाई को से राखी बांधे। ठीक से ही वर्ष भी राखी बांधे से भौणीटा राखी बंधन दिन अपेक्षा करिथाए ता भाई को। आउ ठीक से ही राखी बंधन दिन की घटना घटिला तार परवर्ती कहानी जानिबा पाई एई मोर दिव्य दर्पण को देख। आउ तमे भी से कहानी जानिला परे अंग अंग अनुभव कर कहीं समाज कहे मनीष देखिले डर लगुछि। मनीष